This is now our game 3 of the main event. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Cebu City wins game 2, Team Dumanhog wins game 1. Okay na, mauna na itong deciding game 3 ha. Og nahibong mo nganong lain na itong korte. Di ata dire sa Pikas Korte ha, kay duhay korte dire sa Barangay Ilaya, Dumanhog, Cebu. Kulapo to serve para uno. Inside, talk mo di sa ram. Wait, 1-0 na, 1-0 in favor of Team Cebu City. This double bakbakan dire sa Barangay Ilaya, Dumanhog, Cebu. Sponsor niya nila ni Boss Junior Batayo, Boss Joseph Apos, Miss Ma'am Sandy Barito, Ma'am Elisa Sinoy. Organized by Boss Rolly. O na itong organizer si Boss Rolly. O under ni sa Yads Casinillo Promotion. 1-0 atong score, 1-0 sa ato ang game 3. Jobert to Nonil Sadam. Jobert again. Kulapo. Kinsay makadawgan ni atong decision game 3 mao na makabulsa sa atong premyo sa atong bakbakan dire. Side out, side out. Cebu City's ball. Jobert Barcinas to serve para dos. Joe Maroma, tok mo di Sadam. Kinapos ang tok mo di Sadam forever. Side out Dumanhog's ball. Servisyo da team lefter para Igualisono. Jobert mibahog, answered by Jan Lep. Tuara. Jobert again, bundakan sintro. Kamang Kulapo. 1-1. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada. Boss Janak Rabaya, Des Rabaya Compound Talisay, shout out. Tatay Conrado Aliga, shout out. Joma Roma. Overhead shot. Coming from Mr. Explosive. Inside ball, side out. Cebu City's ball. Sir Jonathan Arquion, shout out. Boss Brian. Dia sa Cordoba, shout out. Boss Atan Bahilot. Shout out sa iyang Atan Motorworks. Agay inside. Side out. 1-1 lang yapon na to score 1-1. Dumanhog's ball. Servisyo Nonil para dos. Nonil again. To Jobert. Nonil. Kula-pula. Gibuyo ka na. Out ball. 2-1 na, 2-1. 1 point lead sa Team Dumanhog sa ato ang decision game 3. Nonel to serve para 4 o para 3. Win 3-1. Konsihal Louie Alquisala, shout out. Boss Alan Villarin, shout out. Jim Generalaw ni Minso ni GC Generalaw ni Minso. Boss Opaw in attendance sa tumbakbakan diri ha. 3-1 na, 2 point lead na sa Team Dumanhog. Cebu City's ball. Kulapo to serve para dos. Grabe hastirang Jobert Barcinas La. Maldituhan Kulapo. Sugas tira Kulapo la. Rak. Out ball ang kontra. Point 2-3 na. 1 point lead. Team Dumanhog is leading by 1 point. Kulapo to serve para Iguales. Sadam, kuha pa. Bunalan Jomar, sagang ni Kulapo. Gipakusga ng bola sa Team Dumanhog. Out ball ang sagang ni Jobert Barcinas. Side out. Boss Roy Tuico, shout out. Paring Anot Siakora, shout out. Ug ni paring Cesar Romero. Ang mga guwatsin ng tuara igo. Wagsik. Igo atong kamera ha. Servisyo Joe Maroma para 5. Lobo gihatag ni Kulapo. Gidakdakan ni Jan Lip pukot. 4-2.
4-2. Mr. Explosive to serve para Tris. Agay. Fire in the hole. Agay. Sabit ko na po. Minjon Binuluag, shout out. G4 the Dupalag, shout out. Roldan Carcuiba, shout out. La Lobo. Jobert to the rescue. La heavy rin Paul, gi. Paul return. Sagang pa. La kula po. Kuha pa. Kula po again. Jobert, bitay na. La, ini. Wow, what a shot! Mamma mia! Side out Cebu City's ball. The game breaker Sadam Forever to serve para Tris. Jobert milapdos. What a shot! TV loaded shot. 3-4 na kaibigan. Kini para Iguales. Wana, tok mo di Sadam. Saud pa. Sadam again. Ay, igata tira Sadam. Ay, tara. Saud pa kula po. Sintro, kuang Jomar la. Wana, binukbukay na. Wana ni nanay mayayayan ni. Nanay ipitan ni ron, maipitan ni. Agay ko na, goodbye na. Wana, mamma mia, saud pa. Tuara, tuag si ka bulag kula po. Grabe ay. Maldito dyan lip eh. 4 4-3 sa 1 point lead sa team Dumanog. Service yun Nonil. Nonil again. Tok po di Salam. Basa ni Nonil. Kuha pa. La. Shots coming from Jobert Marcinas. Thrown with bad intention mga kaibigan. La. Heavy loaded shot. Tuara. Wana bill to bill na. Kinsa kay maluka pa ni, kinsay matagakan ani, tagakan spitaka. Ay 3-4 atong score ha. Labaw ang team Dumanog. Tokpod gwana. La, nice defense coming from Team Cebu City. Counter attack. Goodbye ang team Dumanog. Kulapo to serve para Iguales 4. Win! 4-all na, 4-all. Iguales 4. Kulapo to serve para 5. Jopert, may bunal. Team Dumanog, wala. Grabe hibirin Paul coming from Team Dumanog. Giba si Sadam Forever. Side out side out. Jomar Roma naging back top. Serve para 5. Kulapo, nice defense. Tok mo din Nonel. Kuha pag Kulapo mga kaibigan. Wana, girak-raka na. Ay, ngiga. Counter strike ni Jobert. Tagos mga kaibigan. Tumagos. Shout out sa Jorkin Construction Supply sa ilang pagpaghatag og mga jersey ha. Okay nagisulob ni Sadam og ni Kulapo mao na Jorkin Bambam na. Mao na jersey sa Jorkin. Yellow jersey. Side out Dumanog's ball. John Lip to serve para 5. Sadam to Jomar. Pokot ang maral, side out. Cebu City's ball. Mother Gina Barbecue, ang lamian nga barbecue adtuan ninyo sa Giso, Mandawi City. Jobert, la Lobo. Imudol, wana, nagpakuso na, kipakusga nagmayo. Lugapak bulay. Tapay nyo. La, may bawas Jomar ang igag pleasing ni Idol Kulapo Di matabas-tabas. Mamma mia, di mapunit. Servisyo sa Forever, Lobo. Isibol pa. Wana, answered by Jomar Roma. Pokot ang maral. Size 4, change court. 2 point lead. Cebu City is leading 2 points
sa ato ang decision game 3 ha. Whoever wins this game 3 will bag the prize of our bakbakan. Servisyo sa Sadam Forever para City. Jomar Kulapo, pakaon ng tira, answered by Nonel. Jomar to the rescue. Wala, kinapos ang tira. City na 4, 3-point lead sa Team Cebu City. Sadam to serve para Otso. Ano nila? Below din shot. It went through to the defense of Team Dumanhog. Tumagos ang tira ni Kulapo. Otso na. Jobert Tononel. Kulapo Mikal etong na. Kani Kulapo eh. Lagutan Kulapo pak. Sablay na tira eh. Okay na atong double bakbakan din sa Barangay Ilaya ha. Dumanog Cebu. Promoted ni sa Rayna sa volleyball dayon-dayon nga si Yads Casinilio. Yads Casinilio mga kaigsonan. Yads Casinilio promotion eh. Lalis na sa serbisyo. Tara. Serbisyo Nonel lamak na. Buen. 5 na. 5-8. Nonelamak na to sir para size. Jomar Roma binumba sa ere. Two shot combination ni Jomar Roma, answered by Kulapo. Out ball. Size 8 na kaibigan. The lead is cut down to 2 points na lang. Jomar Roma, sud pa, kamang nas Kulapo. Counter patay no Nonil. Wala ginubana na sa putukan. Wala ni. Bomba. Bam after bam thrown by Team Dumanog. Answered back by Team Cebu City. Ay, kinapos ang tirang Sadam. Pumasok. Wa kabantay Janlip. Wa kabantay Janlip. Kayot ang tirang Sadam. 8 size. Cebu City Small. Kulapo to sir para 9. Nonil Sadam pusang Nonil Munol ge kumbati lah kini giba ang team ring Kulapo eh. Mamma mia. Otso size sa to skora. Jomar Roma to para City. Kulapo to Jomar. Jomar og Jobert gagubat. May apil si Nonil. Lalo mo. Tara, magsika tiraho maldituwa ni Jobert eh. Skit. Agay Nonil. Patay ni Nonil. Sa out kay Sadam. Out ang tirang Sadam. City 8 na. 1 point lead na lang. Pasin your seatbelt kay Wana. Delikado ni. Binukbukay ni sakto. El Taraw gilambahan na sa do. Mamma mia. Gilambahan og duhak sa akong Janlip ang Team Cebu City. It all na it all. Kapit mga kapatid. It all. Servisyo Jomar Roma para 9. Janlip overhead. Naigon mi awas. Side out mula sa Team Cebu City. Ito lato score. Mr. Explosive Jobert Marcinas to serve para 9. Agay Nonel. 9-8 na. Team Cebu City ay tora. Gibundakan Nonil. Kabuag sagang dito ha. Team Cebu City ha. May pabuha kayo ang Team Cebu City makusog at tira. Kulapo. Super Mario shot ni Kulapo. Sahod ni Nonil. Ala, tuara, gubana. Kini. Par
Fire in the hole! Agay! Giilad silang Janlip po. Giilad sila. Very deceiving shot. Makailad ang tirang Janlip. Abin lang kusgog umpok. Hinay naman di ay. Mangingilad ni Janlip na. 9-8. Kini para iguales. Servisyo da team lifter. Binumba sa rin ni Jomar. Added by Janlip. Janlip again. Heavy rainfall coming from Team Cebu City. Defended well by Team Dumanog. Ay, out. Ball. Ngano na ni. Ay. Team Cebu City's ball. Servisyo sa Dam Forever. The game breaker para Gis. 9-8 ha. Aguilaras Kulapo. Ay, nakapunit. Mamma mia. Gis 8 na. G8, servisyo sa Dam para 11. Fire in the hole! Maruha ko lang po, bawasan ko lang po itong pinadyan live na. Agay, hiwi at tiraha. 11-8 na. For the win na para champion na ang Team Cebu City. Para champion. This could be the end of the bakbakan. Ay! Good item! Wala, champion na ang Team Cebu City sa itong bakbakan din sa Barangay Ilaya, Dumanog, Cebu. Sila ang makadawat sa atong premyo ha mga kaibigan.